Langsung usaha kita ni kau berkok temu angin lagu temu di mesti mati ni kau berkok temu orang kan. Chal ketan koroksa bukuk ni totrani rangsak ni malah syagit lang naik kak sikok. Hasil asuka hakar ungjak sana cekok kerja sabun bromno saya woi beri rebusana dok ngau sak naya kai mani kuni segai telang thangmani kok tu mawa sabun bromno hasil kerengsa thayo sak ketang jarasi beri rebusana yakni mani segai telang thangjak mani tini bo haino nujau kha oboinogo nimadre kami khoraksa beri boni pasien nahana thangmani phiaba ojarau khoraksa Wanji dapani borok thangai boni tatani rangchak mala segetrang thaga apuri logno sikuni ukrogo reflect mani bage kamini bor joto pakai sikuno ramui manka sikongni uskoti number angka TR01A9352 yagulo kamini borok sikongno ram police yago yafai raga phiaba bori boni rangchang ni mala tase kifre manka bahai ka khoka phadi o khogane khanai nalai yano Ani na hanna phaika ko chirai bai kuni no phayo ingthang ke na bayu no thangkha pheromon pore ingthang ke o sikau kok songkha do mane kaisa address ni bumung thongo tam jani durga tam jani ni songa ke ni ang sai me yang bis kango thangoi songri ni sai hi batha di batha yang go dispensary bo kaisa tongo amo boro ni songte ingthang ke ang saka ayang bis kang thang di mole hai no ani yo ko chain no sero ya go shotin dekha ta ingka chok an chain chok bin loge no phaikan ke ambo loge thari phaika loge thari phaimon pore ingthang ke kelai kha ingthang ke ambo kelai kha ke bo an chirai no dakari rikha tai onno ko kana ke ni borok robo phaibe khata aplok no acha bo jaga amo ko thana amo ingthang ke o ko yang ni thangui no madurai bisa lai droba madurai dukan bisa lai droba acha nungki boro bara tongmani pa ang ingthang ke to ujan obinogoron tongbo angbo acha mne para khe bo jaga para ingthang ke dolai nepal tila oro khe tam khe tongmani oro ingthang ke an munai sono gai thai tongmani ang ni mungkhe rosmitari ang acha kono dukhoro sagro dukhoro de man ni dukho manka iko amo manka an chirai ni yakung ko kha ga ni chen do phema da man phika i manka hai phono uko dukram bai khata acha police ka ta bno na tam sai klang police singhang ke to jongno uko noro jodi FIR khaina ingthang ke thanao khai bai ding ni saw lok ta ba fer khanai da khainai no amo tui borok rong no khaina nango hai ko olopone bo yang gargala আমি পূর্ব থানা থেকে জানতে পারি একটা ইনফরমেশন পাই যে নেতাজি ক্লাবে একজন ব্যক্তিকে ধরে আটক করে রেখেছে সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমার এখানে আসা এবং এসে নেতাজি ক্লাবে এসে দেখতে পাই একটি লোককে ধরে রেখেছে এবং ওখানে ক্লাব সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি উনাকি একজন মহিলার গলা থেকে একটি হার টেনে নিয়েছে এবং মহিলাও তখন ওকে হাতে ধরে ওনার যে স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই হারটা উনি আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন নামটা পাওয়া গেছে ওর নাম তো এই ডায়েরিটা লন্ড দেখি ওর নামটা তো কি এই ডায়েরিটা কার কাছে আছে ডায়েরিটা দেন ওর নাম মরণ দেবনাথ বাবার নাম সুরেন্দ্র দেবনাথ বাড়ি দুর্গানগর রানীর বাজার থানা রানীর বাজার এবং আমরা সেই মহিলাকেও পেয়েছি মহিলা বলেছে যে আমি আমার স্বর্ণালঙ্কার ফিরিয়ে পেয়েছি এবং মহিলাকে আমি বলেছি যে থানাতে যাওয়ার জন্য থানাতে যাওয়ার পরে উনি যদি কমপ্লেন লস করেন তাহলে আমরা কমপ্লেন করে দিয়েছি ওকে আমরা ধরে নিয়ে গেছি আমাদের হেফাজতে নিয়ে এসেছি পার্সেল নিতে আইছিল তে নিয়া সারিয়া গেছে গাতো জোর করবার লোকটা আমার গলা থেকে টানিয়া
আনছে আমার চেইনটা আনছে আর কি তারপরে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে তারে দরিয়া আসতে আমরাও পড়ছে তাই তাইনেও পড়ছে আমার আবু তারে ধাক্কা দিয়ে দিছে পাও দিয়াতে পাও কাটিয়া গেছে গা দেখুন তারপরে হ্যাঁ 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 কেন দোস্ত जो उसके पास लोग है ना वो भी शाबुल को वहाँ पर आ गया मुझे हेल्प करने के लिए और एक पार्सल वाला भी है वो भी हेल्प किया मुझे ऐसे ही पकड़ पाया उसको पुलिस आया था हैं पुलिस आया नहीं अभी तो आया है उस टाइम पे नहीं आया नखुंखुंसा हर नागै थाप्लासाका पातिमक मंगिया गामि आमसायाव खंचार नखुं हर नाङै खामै जथन थाप्लासाबायका पातिमक अंका मंगिया गामि बबाय खबजाक काक्रासारा एडिसि भिलेज हाफेराय गामियाव nok khamjang ni mo ongkha resinjai riyang bofa konram riyang resinjai riyang bolongo thangoi tongmani boroni phainum phaga boni nok khamjang bini behibo haina hatio thangja behibo haina hatini nogo phai nok khamjang no phaika boroni nukhungo je mani tongmani jotona khamai thabla sabeka nukhuni mani je khamai thabla sakana aboni bisinga kriteti rangkisa ajimani 60,000 hairang orang bojotona khamai thaplasaga tabon nukhungo mungsa mane phana songoi janani amhai mane kisikarika ri chomno hoite bebak na khamai thaplasabaika haini bagano tabo o jorabo lukorok nokaika chanan nungnani bagai kisa chubachu rinani bagai borok ni nukhungo Mut mang ha muka disan juri ya mang ya bo holang thamano bo ho na ma bo sia kam khen thomi ke kam khen thamno ang ke blungwa thang to hang ke phun bu kroi ma bu kroi ang ke ka sa ku po ma ya ang ke param bu ro san ru bu nu kroi pai jo to tinin ba cha thang pai tong ang ke am bo we boy nu khamo ke apo Muhammad holar maine kroi ma bo kroi ma tama khoti ha ani khoti ha ja Mr. Card ke chamoro je machine chaita pasta machine tongo nga bo machine ne 35,000 ni ang mani pai ha ไปที่นี่มันไปจะคำไปแค่ kha bo jo to kham pai thang ga bo ร่างเราตัวตรง rang tongo 60,000 rang tongo ใช่ใช่บุษาขบตัวตรงนี้ busa ke tinjon na นี่บุรีเล่บรทางอัฟรุนเอาไปเลย no kroi bong ke baza thongo ke baza thongo bong po sia รีชมพมาเลยนะ mo has mai ya นี่มุงใคร ai mu ke ri chonjori yang ke นี่ป้ามุงเลย pan mu ke gunaram ya บอกกามินมุงมา bo kam nu bong ke ha phere para ya o ke chung tung phai ma ke bale buddi ham yo ke ponche ke bale ko haja บอกมากอกไซน์เนี่ยมันส่งบอกสรการมา ang sorkar na kok chan chu bo ai nu to wa tu biska tung thai cha thai kroi ke nu ba tu bo kham bro tu nai bro cha nai ke je neta je ke tu ne ro na chu ba thum yang sa ro kok chan ni chu o ting khna ni brang ro ja go phai ye me phenai yang kok chi u brang na ถ้าที่ท้องตัวมีหนูบุคคลทำมีใหม่ไม่บุกเลยค่ะใจใครจะไม่จ้านี่มีใช้กับไปเสียตัวสุดต่อจมูกการเสียจุ่มเรียกแค่ไม่จ้าไม่ได้ต่อ โอ้เราไม่ช่างนับพันจากรีแค่ เราไม่ช่วงนั้นนี่เสียจากการเสียกรอยหนูเสียข้ามทางขึ้นเตี้ยเสียช่วงจ้าในจุ่มไม่เสียกรอยแค่ ไม่ต้องมุติพวกรีฮะ ไม่ไม่ติดพวกกรอยหนูพวกกรอยเตี้ยเสียช่วงจ้าไม่ได้ต่อ ใส่เราไม่ช่างทำไมจะขับ แต่ ร เรา ถ ไม่ใช้กับไปเสียตรงไปค่ะ นี่มุงรถมาพี่ ตัวชอรุ นี่กลามุงเลย ริเซนจู मोबाइल चार्ज खालामनो थाखाय फेरां जाति नांगै थैका खरक जाति प्रासा तिनि फुंगो दामचुको हाइतामानि जेराव निउ गबिरोर गामियाव दंनाय खरकसा बरक मुं नवीन कुमार तिप्रा उमर उंगानो बेसि थामचिताम खरकनि बुसा नकनि मोबाइल चार्ज ना थांगै फेरां जाति नांखा लगे लगेनो बनो
Gonda tusa buka hasa sakhamnago telangai thangmani yagro barjago tongnai sakhamnaine boro thika hwnei nukni borok saidi mani logrogo nukni borok kabre kore nglaijak न'आव वालाय बुलाय गैजा गान्थ गायसाबाय कुनो मोंसां जिया गाबो सुदु 8:30 समायाव मबाइल चार्ज खायनानै हे चार्जायो मानिसे चार्जायो खा शर्ट मुखा गा बुक खैखलायखा गाव न'नि जारा जराय खनाय र जेराव दंनाय र बाव हाय एकलायला हे थाङै बाव बना रंखा रंगै तबये आं खायकाफले माने जुता बाय नंखा माने जे माने नंखा गाड़ी फुन खाये गाड़ी प्राय बो पारानि के बिनि बुंथा मुखा नवेन्द्र आनि बुंखा देवेन्द्र आं नों ता कालाय आनि फायो के बो बाराके थिला थिबान गा अब हायनो आखिन बोथन माने कारेन्ट किसा बो चार्ज मोबाइल चार्ज खेनानै हिये यो बुरो यो खापले गा यो खा मात्र बो कलायखा हिसाबले जेनो ओचराय र कलायखा मात्र अलंखा न'आव जे ब्रुतनाय बबुना मालिश खाकाबले जुता पाय गासे गाय फटके आं खाय वाताइन दं গন্ডাছড়া হাসপাতালে আমি মেডিকেল অফিসার অন ডিউটি তো আজকে সকালে 9:20 নাগাদ একটা পেশেন্ট আসে আমাদের এখানে হাসপাতালে তো ওনার নাম নবীন কুমার ত্রিপুরা বাবার নাম দন্তি কুমার ত্রিপুরা 27 বছর মেল পেশেন্ট তো যখন আমি দেখি ওনাকে ক্লিনিক্যালি এক্সামিনেশন করি তখন ওনার কোনো ভাইটালস ছিল না পালস ছিল না বিপি তারপর ইসিজি করলাম ইসিজিও স্ট্রিট লাইন তো অলরেডি উনি ব্রড ডেডই ছিল তো আমরা যখন কোয়েশ্চেনিং করলাম তখন বললো যে পেশেন্ট নাকি বাড়িতে কারেন্টের কাজ করতে করতে হঠাৎ শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসে তো আমরা যখন পেশেন্টকে দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত অবস্থায় আমরা পাই তারপর আমরা পুলিশ থানাধীনকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিই যে এরকম মুখ নামক পেশেন্ট আমাদের এখানে আসে অলরেডি বেড পেশেন্ট তো ফার্দার কী করণীয় দরকার ওই হিসাবে ওদেরকে জানানো হয় जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै 1000 रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमारोने इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरंनि बागै दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103-002/825-803
7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi krai hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krangai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano করিমগঞ্জ হাঙ্গরনি বদরপুর ট্রেন স্টেশনাव কাইদুই পিস্তল খবই খরকগুলিদ রংখা নাইমা থাংর করিমগঞ্জ হাঙ্গরনি বদরপুর ট্রেন স্টেশনা কাইবুই পিস্তল খবই খরকনি বরকন রংখা বদরপুর জিআরবিটি থানানি পুলিশক ফাতিমুনিতে সাইমানকা কক্তেজা হরনি দামচি হাইতামনি ছড়াও রমজানের রিনো উনখা বিহার হাসনি মুঙ্গের হাঙ্গরনি সুমন কুমার উমর বিসি Nuchi chuku te khoroksani no onka biharano boni no onka bihani sapa hankor ro boni mungka kumar tiwari umor unganu bishi thamchi tham saimangka guhatin simi agartala treno final hintamani borok phiaba train mania haini bagoi বদরপুর ট্রেন স্টেশনে কাইসা ব্রিজ গানাও আসুক মানে অজেরা পুলিশ বড় তন্নগর রমনা নয়কে বড় খালি থাঙ্গা বড় খারপনো খারমানে মাগনাসে উনছিও জিআরবিটি থানানি পুলিশ বড় রমই মানে ইয়াগলো বড় নিয়াগো কাইবি পিস্তল মাখা পিস্তল তো রাউন্ড করে দিও গুলি পিস্তল রাউন্ড বেশি মারছে বেশি রাউন্ড 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 টোটাল রাউন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ রাউন্ড হ্যাঁ রাউন্ড হ্যাঁ গুলিবিলাকো ৰাউণ্ড তাৰ ওচৰত আমি ঘৰত আৰু কেইজনক পদাৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি গোটেই ঘটনাটো কেনেকুৱা আজি ঘটনাটো হ'ল কি আমাৰ বদৰপুৰ জিআৰপিএছৰ চেকিং পাৰ্টিয়ে 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলত 3জন মানুহ সন্দেহযুক্ত অৱস্থাত বহি থকা দেখা পাই পিনি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে যাওঁতে এজনে পলাই গুচি যায় আৰু অন্য এজন লোক কাষতে থকা ৱালটো পাৰ হ'ব যাওঁতে পৰি যায় তাৰপিছতে আমাৰ মানুহে তেওঁলোক ইজনকো ধৰি মেলি আৰু লগত থকাজনকো ধৰি মেলি আনে
এজন পলাইছে বস্তু কিছুমান উদ্ধাৰ হৈছে বৰ্তমান আমি এতিয়া তদন্তৰ পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকক সোধ-পোছ কৰি থকা হৈছে কি পালে তেওঁলোকৰ লগত 4টা 7.65 mm পিস্তল পোৱা গৈছে আৰু 15 গুলি পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা তথ্য পাইছে নেকি এতিয়ালৈকে যোনজন পলাইছে তেওঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন আছিলে তিনিজনৰ মাজত এতিয়া তেওঁলোকক সোধা মতে যিজন পলাই গৈছে সেইজনেই বুলি কৈ আছে ক'ৰ পৰা আহিছে বস্তুবিলাক বিহাৰৰ পৰা আহিছে বুলি শুনিছোঁ আৰু ক'ত লৈ যাব আগৰতলা লৈ যাব বুলি কৈ আছে দুজনৰ নাম কি আছে ছাৰ আৰু নামটো কি আছিলে এজনৰ নাম আছিলে আপোনাৰ সুমন যিজনৰ ধৰি অনা হৈছে এজন সুমন কুমাৰ যোন দুজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ নাম যিজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হৈছে সেইজনৰ নাম হ'ল সুমন আৰু এজন যিজন পলাই গৈছে তাৰ নাম আছিলে ইন্দ্ৰজিৎ বুলি কৈ আছে ইন্দ্ৰজিৎ কুমাৰ বুলি কৈ আছে তেওঁ মানে দুজনক ধৰা হৈছে কৰাকৈ দুজন কৰা হৈছে দুজনৰ নামটো সুন্দৰকৈ কৈ দিয়ে ভালকৈ গড় কৰ ধৰা হৈছে এজন বিকাশ কুমাৰ তিৱাৰী বুলি তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত বিহাৰলৈ 마영 끝은 자를 똥꼬셨더니 루꾸럭 변해서 증상을 클라이자 Tabuk bolong gutuk robo mayong kutung beleno akarjak ada okrijagui yang ayang tanggo nok huk sebai tongo abo hakino khoi hangkor bai khobjak tunashikor ardi block ni 3 gram elisi village bachara kamiwo khorokcha bigra chugya tiprasan khongo thangai mayong kutung nok sebai rikha nok sebai jani nimu Krishna Lakshmi Deborma Omorangano bisi tokshi bahai Laitangnai hordamsa haitamo jarawo borongni mayong kutung habai nok nukong sebai klangkha Obirmani koktoma mane dini thangisoika YTF ni Central Working President Prosmit Deborma the 26 Asrambari YTF ni joto shenkragro hambai joto nono sungtini miya honi party mung besini 2 gram bisini bisingo khobjak bochora kamiwo sini nana nokna thasinga bini mangbili bo koksamani miya horektawo mayong kutung phayoi bo bini busu bai tongo ngai bin busu ngai phatara samuklai tongo ngai bo sajungno tongo unogo nokna nok thasingo sekango nok kabai sungabo tini sini YTF ni joto sikla ro bai senkra ro bai miliwoi tabani logi tongo sini ironi sini sabisa srambani joto no tongo sini Samuel song sini Pranay song sini Ingo song Rinku song মানে কমা যত সিনি সেংক্রা রজন জঙ্গ জুং গোবাগানি সেংক্রা YTF জুং কোনো তো খাই রিমালিয়া তিনি যে মিয়া হর মায়ং নক সবাই ক্লাইমানি জুং আবনা তেসা থুম রগাকই মানে আবত তো সলিদ্রক জুং বনা নক সামবই দিখা হেঙ্গাই তাবুক জুং বিনি ম নক বাইমানো জুং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নি হইতে জুং বনা আরো জুং বনা অ্যাপ্লিকেশন দিনে application ni kai mane bongna jang hoide kisamisa fan borok manano ngai bongna fan ma hakai ngai sungsini sikla robo kaisa sung mane chanda collection khlaioi sung te kisamisa rang sapuloi bono nok hamkai tangri nai sung abo tini bongna kok kasari klangata ngai mane belai khali ma siksa mane bo sajungji tong jau ona na buri chuk ngai amti mane manu khungko sete se mayung kutung phai mane kopal hamen jorate bo chopreng buduk so ma hai mayung kutung phai site amti khai ri ngai mane chini tibra sarong ni biman amti haino ngoi tong hasi tawamdi mo area pura mayung kutung phai মানে সব সময় ফাইও মানে তাও মো এরে ইয়া কারই মানে কুবুন জায়গা থাঙই নক তাঙই নাই বং নামতি হাই জায়গা করে মানে বেলাই না জুং জালাইছি বড় গোবাং মা টাইম হিনানি মানে আসুক জুং জালা কাসাই দङ মানে সাই লাভ করে হাইছি অবস্থা খুবই খারাপ হামবাই সাগরা দেনিন মনক তামুখা মিয়া হর ko besat thui ko so besat thui mani yang kakame bang kamche paya ko ngai Kamu tiga ciri pajak ngomong kaya. Sabori pai. Mayung dah. Mayung ketung. Pungon ta bolong ni mayung. Horo ta pai. Horo bu puru pai lah. Baru taruh gue pai kena. Nok sebenarnya ke puru tuba puru. Angor ni kali suaju ini kenal lagi yang kaya bin. An besar jeng nok tangkap ta. Horo bu tawo. Oh nak kari mata kata. Oh nok tumani no. Mayung mah besar pai lah. Mayung kan masa no. Mayung ketung ta. Kiri kata na. Agi pada pai na.
Aji saya apa ya? Age hapaya. Ang di bodong man ngui tabu kampi kayo ano. Karen no rija ge diba. Karen di mana no karen bodu pada satu woi. Siapa capo? Tabu nang nani man nin man nok rok no nang chai tam rok nai nin man nok rok tam. Oh surau kai rok itu no ang suba so na jauh ta. Ang bo jaga tong nani. Nang sasung na tong na. Ni kan baham dik tong ko. Nin basai kuri kha. Kerui. Kuri ja ke kuri ja tam ke cha la. Kerui cha. Tam ke cha ja. Bersama tetem sudah cha. Bersama thik ya. Kerui cha menai. Kerui ku tam phang kerui. Nin ration card ke BPL le BPL. Ni ko auto doi. Onto toy. Acha. सारे को ते एक बार भाई जोन सामान लो Masuk ke sini maya para. Mono sini kotor iko. Aja kecil kosan, mau abri dia. Mokol ya ba. Mokol ari man bla dibe. Rang kurile, rang kurile. ini mai kiri deh dia rasa kata sih jane 사버럭 파이 뛰는 넉 당타니 만 좁아서 카이동 파이 앞에 신수가 올래 사버럭 파이 넌 따부 뛰는 넉너 스람 동네 파이 라니 인거 파이 버 생크라고 파이 당 사람들 파이 마용 넉 파이 자 쪽대 자 동가라 뛰는 당을 베겠다 나 못기 당 동가라 뛰는 거 당을 사람 동 버스강 살아버 땀땀으로 카이는 해는 거 길랑가 버스강 살아 너는 버럭 땀땀으로 카이는 해는 넉 땅내 해는 거럭 살랑가 cái gì nó còn những còn mày nó cái nó kia sai cho cái gì hàng thằng người ta bông gai 길랑나 거 gì chân như thầu à thằng à hết rồi cái cổ tiền hay không cái còn tám nó xí xí cái này Dini kobro pokto mausono, ni kobro pokto na, ya gue cewek kan diserang seti.